নমস্কার, দেখছেন জি 24 ঘন্টা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সম্প্রীতি। আর শুরু করছি জি 24 ঘন্টা রিয়েল এস্টেট কনক্লেভ কো প্রায় বার্জার হোম সেল, এসআরএমবি টিএমটি বার, কো পাওয়ার্ড বাই ডিএল লটারি, ব্রডব্যান্ড পার্টনার অ্যালায়েন্স ব্রডব্যান্ড, হসপিটালিটি পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। আর রিয়েল এস্টেট কনক্লেভ জি 24 ঘন্টা। কেন এই রিয়েল এস্টেট কনক্লেভ? আপনারা জানেন করোনার জন্য 2 বছর ধরে অনেক রকম চেঞ্জেস এসছে আমাদের লাইফে। আর এই চেঞ্জেসের পর আবার মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে। কিসের? না, একটা নতুন বাসস্থান, একটা নতুন নিরে। আর এই করোনা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর পর আমরা যেমন ঘুরে দাঁড়িয়েছি তেমন ঘুরে দাঁড়িয়েছে আবাসন শিল্প। আর এই আবাসন শিল্পের সমস্ত হাল হাকিকত কেমন রয়েছে আবাসন শিল্প, ফিউচারই বা কি এই আবাসন শিল্পে। আপনি যদি নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে চান কিংবা রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করতে চান, তার সমস্ত কিছু সুলুক সন্ধান পাবেন আপনারা আজকের এই জি 24 ঘন্টা রিয়েল এস্টেট কনক্লেভে। আর এই জি 24 ঘন্টা রিয়েল এস্টেট কনক্লেভের উদ্বোধনের জন্য আমি মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব জি 24 ঘন্টার ডেপুটি এডিটর মৌপিয়া নন্দীকে। ধন্যবাদ সম্প্রীতি। সুপ্রভাত। আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি ছোট্ট একটা নীড়ের। আমাদের যার যেরকমই আয় থাক না কেন, আমরা চেষ্টা করি সাধ্যের মধ্যে একটা ছোট্ট বাসা, যেখানে শান্তিতে দিনের শেষে ফেরা যাবে। এই স্বাদ আর সাধ্যের মধ্যে অনেক সময় একটা ব্যবধান থেকে যায়। সাধ্যের মধ্যে স্বাদ পূরণের যারা কারিগর, এই স্বপ্নের যারা কারিগর, অর্থাৎ রিয়েল এস্টেটের কারবারিরা, তারা সবসময় চেষ্টা করেন যে কিভাবে এই দুটোর মধ্যে গ্যাপটা, ব্যবধানটা, সেটাকে কমানো যায়। আর আমরাও এই স্বাদ আর আপনার স্বাদ আর সাধ্যের মধ্যে সেতু বন্ধনে যে ছোট্ট কাঠবিড়ালির কাজটা, সেই কাজটা করতে প্রয়াসী হয়েছি। এবং যে কারণেই আমাদের এই রিয়েল এস্টেট কনক্লেভ আজ সারা দিন ধরে ওই স্বপ্নের কারিগররা, রিয়েল এস্টেটের যারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে, ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন, সেই উদ্যোগপতিরা, তারা আজ সারাদিন ধরে বলবেন যে রিয়েল এস্টেটের বর্তমান অবস্থাটা কী, কীভাবে আপনার স্বাদ পূরণ করা যায় সাধ্যের মধ্যে। তো আমরা সারাদিন তাদের কথা শুনবো, তাদের কাছ থেকে দিশা পাওয়ার চেষ্টা করব, যাতে সবার এই স্বাদ এবং সাধ্যের মধ্যে যে ব্যবধানটা, সেটা ঘোচানো যায়, যাতে আমরা একটা দিশা পাই যে কিভাবে একটা ছোট্ট নীড়ের সন্ধান করা যায়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মৌপিয়া। আপনারা দেখছেন জি 24 ঘন্টা রিয়েল এস্টেট কনক্লেভ কো প্রেজেন্টেড বাই বার্জার হোম শিল্ড, এসআরএমবি টিএমটি বার, পাওয়ার্ড বাই ডিএল লটারি, ব্রডব্যান্ড পার্টনার অ্যালায়েন্স ব্রডব্যান্ড, হসপিটালিটি পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। আর এই রিয়েল এস্টেট কনক্লেভের প্রথমেই ক্যাটাগরিতে যারা রয়েছেন, অ্যালকভ রিয়েলটি, এক্সেলেন্স ইন মাল্টিফেসেড অ্যান্ড ইকো ফ্রেন্ডলি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। 3 দশকেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা সহ পূর্ব ভারতে রিয়েল এস্টেট জগতে পরিচিত নাম অ্যালকভ রিয়েলটি। বৃন্দাবন গার্ডেন্সের মাধ্যমে কলকাতা স্কাইলাইন পাল্টে দিয়েছিল অ্যালকভ রিয়েলটি। চেয়ারম্যান অমরনাথ শ্রফের দেখানো রাস্তায় হেঁটে এগিয়ে চলেছে পরবর্তী প্রজন্ম। অ্যালকভ ব্লক 32, দ্য 42, অ্যালকভ রেজেন্সি, অ্যালকভ টাওয়ার 5, অ্যালকভ গ্লোরিয়া, ফ্লোরা ফাউন্টেনের মতো একের পর এক প্রজেক্ট কলকাতার বিলাসবহুল জীবনযাপনের চিত্রটাই পাল্টে দিয়েছে। দ্য 42 শুধুমাত্র কলকাতার গর্ব বা সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, পূর্ব ভারতের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং হিসেবে তিলোত্তমাকে পৌঁছে দিয়েছে অন্য উচ্চতায়। রিয়েল এস্টেটের মানচিত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে অ্যালকভ রিয়েলটি এবার নিয়ে এসেছে তাদের নতুন প্রজেক্ট নিউ কলকাতা। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে প্রকৃতির কোলে স্বপ্নের বাসায় থাকার সুযোগ এনে দিয়েছে অ্যালকভ রিয়েলটি। রেল, সড়ক, জলপথের সুবিধাযুক্ত নিউ কলকাতায় 1 BHK, 2 BHK ও 3 BHK ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগ আবাসন শিল্পে বিপ্লব আনতে চলেছে। জি 24 ঘন্টা রিয়েল এস্টেট কনক্লেভে এক্সেলেন্স ইন মাল্টিফেসেটেড অ্যান্ড ইকো ফ্রেন্ডলি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল বিভাগে সম্মানিত অ্যালকভ রিয়েলটি। নমস্কার, জি 24 ঘন্টার রিয়েল এস্টেট কনক্লেভে স্বাগত। আমি আত্রি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অ্যালকভ রিয়েলিটির যশস্বী শ্রফ। স্যার, আপনাকে স্বাগত। আমাদের দেশের একটা বড় অংশ রিয়েল এস্টেটের উপরে নির্ভরশীল এবং ক্রমাগত সেটার
প্রমাণিত হচ্ছে, প্রুভ হচ্ছে। এখানে আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন করব, যেহেতু আপনাদের কোম্পানি 3 ডিকেডস 3 দশক ধরে এই জার্নিটা করে আসছে, এই জার্নিটা কেমন, কতটা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, কতটা শিখিয়েছে, লার্নিং প্রসেস, মেথডস এখনো পর্যন্ত কি রয়েছে এই জার্নি থেকে? तो एल्कोव रियल्टी ऑलमोस्ट 40 साल पुराना फैमिली रन बिजनेस है। इनके फाउंडर थे मिस्टर अमरनाथ श्रॉफ, मेरे दादाजी एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। देन समवेयर इन द अर्ली 2000s, 2003, 2004, माय फादर मिस्टर अजय कुमार श्रॉफ जॉइंड द बिजनेस एंड आई अल्टीमेटली जॉइंड द बिजनेस इन 2015। तो आज भी हम लोग तीनों जनरेशन साथ में मिलकर काम करते हैं। और ये बात एक अच्छी रही है कि दादाजी का जो 40 साल का परिश्रम रहा है, उन्होंने अपना काम चालू किया था इन दी अर्ली 80s इन रियल एस्टेट। बड़ा बाज़ार में एक 100 स्क्वायर फीट की ऑफिस से काम करते थे। 4 ही आदमी थे उस टाइम कंपनी में, सेम ही रूम में बैठ के काम करते थे। फ्रॉम दैट पॉइंट टिल टुडे वी हैव रिजन एंड ग्रोन क्वाइट अ बिट। तो दादाजी से हमारे को जो टीचिंग्स मिली, जो कि आज हर एक टीम मेंबर ऑफ एल्कोव के नस में बंधी है कि कस्टमर हमारे लिए भगवान है। हम जो काम करते हैं सुबह से शाम, मंडे टू संडे, उसका केंद्र बिंदु कस्टमर रहता है। एल्कोव रियल्टी सबसे पहला कॉन्डोमिनियम प्रोजेक्ट किया था कैलकाटा में, जिसका नाम था वृंदावन गार्डन्स, क्रिस्टोफर रोड में। उस टाइम में वैसा टाइप का प्रोजेक्ट कुछ नहीं था कैलकाटा में। सिद्धार्था बिल्डिंग एक अनदर लैंडमार्क प्रोजेक्ट था इन दी अर्ली 90s ऑन बर्धवान रोड, जहाँ पे कि पहली बार एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल और हेल्थ क्लब के कॉन्सेप्ट्स लेके आए थे। एल्कोव ग्लोरिया ऑन वीआईपी रोड इज़ अनदर लैंडमार्क प्रोजेक्ट, जहाँ पे रेजिडेंशियल मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट बनाया गया है। सामने में कमर्शियल है और पीछे की तरफ रेजिडेंशियल है। तो हमारा ये मन है कि जितना काम लास्ट 35-40 साल में किए हैं, उससे ज़्यादा और मेहनत से काम करें एंड वी टेक द लेगेसी फॉरवर्ड। আপনি যেটা বলছিলেন যে এত বছর আগে যখন শুরু হয়েছিল তখন ওই ধরনের কনসেপ্ট ছিল না, তো আপনারা দ্য 42 করেছেন, এবার নিউ কলকাতা প্রজেক্ট। এই জার্নিটা কেমন, প্রজেক্টের পরিকল্পনা কীরকম ছিল, আর কিভাবে ভেবেছেন, কিভাবে মানুষকে এটা দেবেন? हम लोग का एक्सपर्टीज़ कोई एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में नहीं है। हम लोग की एक्सपर्टीज़ है, जैसे मैंने कहा कि कस्टमर हमारा केंद्र बिंदु रहता है। तो कस्टमर आज 15 लाख रुपए का फ्लैट के लिए भी कस्टमर है और 15 करोड़ रुपए की फ्लैट के लिए भी कस्टमर है। तो हमारा एक्सपर्टीज़ यही रहा है कि हर एक कस्टमर को उसके मार्केट सेगमेंट में क्या चाहिए, उसको कैसे कम से कम दाम में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए, यही हमारा सीक्रेट फॉर्मूला रहा है। तो आप 42 की बात करें, टुडे इट इज़ द टॉलेस्ट ऑक्यूपाइड बिल्डिंग इन इंडिया, इट इज़ अ लैंडमार्क, ऑल्सो आइडेंटिटी ऑफ कोलकाता। यस। तो वो अपने जगह एक बहुत लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। न्यू कोलकाता की अगर आप बात करें तो वो गंगा के धार पे श्रीरामपुर में हैं। ऑलमोस्ट 6 मिलियन स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है। न्यू कोलकाता का जो कस्टमर है, जो कि 15 लाख या 25 लाख या 30 लाख में अपने लिए फ्लैट लिया है, द सेटिस्फैक्शन लेवल दे हैव इन देयर आइज व्हेन वी आर हैंडिंग ओवर द फ्लैट्स, इट इज़ अनपैरेलल्ड। ঠিক এই জায়গাতেই যখন আপনি বলছেন যে অ্যাফোর্ডেবল প্রজেক্ট আপনারা তৈরি করছেন মানুষের জন্য, ঠিক সেই জায়গায় এখন প্রাইস হাইক, এটা কতটা আপনারা এফেক্ট পাচ্ছেন বায়ারদের কাছে, তারা কি বলছেন? আর দ্বিতীয়ত যখন ইনভেস্ট করছে কেউ, যখন ঘর বাড়ি শুধু মানুষ এখন থাকার জন্যই যে কিনছে তা না, অনেকে ইনভেস্টমেন্টের দিক থেকেও ভাবছে, এটা কতটা এফেক্ট ফেলছে সেই জায়গায়? तो रियल एस्टेट सेक्टर इज़ अ साइक्लिकल सेक्टर। जब इकोनॉमी करेक्ट बूम साइकिल में आती है तो रियल एस्टेट भी उसके संग ऊपर जाता है, और जब इकोनॉमी थोड़ा डाउन ट्रेंड में जाता है तो रियल एस्टेट भी उसके साथ डाउन जाता है। हिस्टोरिकली अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को देखोगे तो 2004 से लेकर 2008 लगभग इंडिया वॉज ऑन अ हाई बूम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पाथ, जहाँ पे कि जीडीपी फिगर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज वेरी वेरी हाई। और उसी के साथ उस टाइम जिन्होंने भी रियल एस्टेट में भी निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, पीपल डबल्ड और मोर देन डबल्ड देयर मनी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 to 3 years, क्योंकि इकोनॉमी से इतना लिंक्ड है। और कहा जाता है कि a strongest indicator of an economy is the way your real estate market is doing.
उसके बाद लास्ट कोविड की, अगर 2020 कोविड के पहले की बात करें तो लास्ट 7-8 साल वॉज वेरी बैड टाइम फॉर रियल एस्टेट एंड द इंडियन इकोनॉमी इन जनरल, जिसके कारण जो निवेशक पहले मार्केट में आए थे वो सब दूर भागने लग गए। हाउएवर पोस्ट द पैंडेमिक लास्ट 2 साल की अगर आप बात करेंगे तो धीरे धीरे लोग वापस आना निवेशक चालू कर गए हैं। इसका मेजर रीज़न यही है कि लास्ट कोविड के पहले प्राइसेस दामों में उतनी बढ़त नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट साल 1.5 साल के बाद आप अगर करोगे तो आप देखोगे अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स, अक्रॉस ऑल रीजन्स, नॉट ओनली इन कैलकाटा बट अक्रॉस इंटायर नेशन एंड इवन ग्लोबली, रियल एस्टेट प्राइसेस हैव बीन ऑन अ राइज। तो दाम की जहाँ बढ़त होगी, रिटर्न्स अगर देखेंगे तो निवेशक वापस आएगी। और रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप डे बाय डे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जिसके कारण हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, इफ़ वी आर टू मेंटेन आवर मार्जिन, हमारे अपने सेल्स प्राइस भी धीरे धीरे ओवर द टाइम हैज़ टू गो अप। এরপর যেটা প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে ফিউচার কি রয়েছে, কারণ প্রাইস হাইক, ইনফ্লেশন, এগুলো এই গ্রাফস আপ ডাউন চলবেই। এই গ্রাফ সব মিলিয়ে এক্সপেকটেশন আপনার কি রয়েছে আর কি বলবেন, সাজেশনস কি রয়েছে? I think it is a very positive time we are living in. We are just in the start of the upcycle trend, जैसे कि मैंने कहा। तो नेक्स्ट अगर आप कोई भी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करेंगे तो यही सुनने में मिलेगा कि अगले 5 से 10 साल इंडिया के लिए बहुत ही गोल्डन मौका है, जहाँ पे इंडिया इतने आगे से, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि शायद वो चाइना और बाकी देशों को भी पीछे छोड़ दें। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगर ऐसे होनी है तो रियल एस्टेट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ दैट एंटायर स्टोरी। तो अगर इंडिया ऐसे बढ़ेगा, रियल एस्टेट भी ऐसे ही इसी ग्राफ से बढ़ेगा आगे। सो आई हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंड सेट एंड आई थिंक अगर नेक्स्ट 10 साल आप जितना काम 24 घंटा भी आप काम करो तो वो कम है। अच्छा, तो लास्ट में और एक बात कहेंगे कि যখন আপনারা একদম কাস্টমারের সঙ্গে যান, একটা কাস্টমারকে যখন প্রথম কথা বলেন তখন কি চায় সে, প্রথম আপনার কাছ থেকে কি চায়? ऑन टाइम डिलीवरी एंड क्वालिटी डिलीवरी। एंड एल्कोव रियल्टी लास्ट 40 साल में एक लेगेसी बिल्ड किया है कि वी ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड वी ओवर डिलीवर। লাস্ট এবং ফাইনাল কোয়েশ্চেন, অ্যালকভ রিয়েলিটিকে কোথায় দেখতে চান কোম্পানিকে? तो जैसे मैंने कहा कि दादाजी ने अपनी ये एल्कोव रियल्टी चालू की थी लगभग 40 साल पहले, 12 बाज़ार 150 स्क्वायर फीट में। लास्ट 40 साल में हमने जितना काम किया है, हमारा ये लक्ष्य है कि अगले बाय 2030 विच इज़ नेक्स्ट 8 years और सो, हम उससे डबल काम कर पाएँ। देर आर वेरी सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन द लाइनअप। उसमें एक ज़मीन हमने रिसेंटली एक्वायर किया है बैद्यबाटी में, वेयर वी आर कमिंग अप विथ कॉन्सेप्ट बंगलोज, वो भी गंगा के धार पे ही हैं एंड समथिंग नेवर सीन बिफोर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एज वी आर नोन फॉर। वी आर कमिंग अप विद दैट, जहाँ पे कि आपकी लग्जरी यॉट रहेगी गंगा की नदी में एंड ऑफ कोर्स इट विल केटर टू द लग्जरी सेगमेंट ऑफ द मार्केट। आप अपने लग्जरी यॉट में बैठें, 1 घंटा लग्जरी यॉट में सफ़र करें अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, यू रीच योर बंगलो विच इज़ हैविंग अ 1 acre लैंड एंड राइट ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন অ্যালকোভ রিয়েলিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আশুতোষ শ্রফের কথা। কোম্পানির একেবারে শুরু থেকে এখন কিভাবে জার্নি হয়েছে এবং আগামী দিনে কি করতে চায় কোম্পানি, তার এক্সপেকটেশন কি, তার সাজেশনস কি, সমস্তটাই আপনারা শুনলেন। এখানে শেষ করছি। আপনারা দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টা রিয়েল এস্টেট কনক্লেভ। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয়, রাজ্য, দেশ, দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি 24 ঘন্টা অ্যাপ। এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।